tata likolo za limbukano ya nkembo awana shine sika yokutia kama kulu na yo isika bisubana na tozali na mukolo molelo tozane sengo munene ndenge oyi salamaka na oyo toza kubienga tata mfumu wa ndongo lelo ndenye komama tozali ba oluferete oyo akamati ibonga ukiti oyo munene ndenge leki na yazalaki ye tata de lunga na Salomo azari na biso wa papa ndenge bozari kuyoka kulila na biso pasi leki kasi tozana esengo tika papa tozana kundime ya solo kemo nyoto zari kusenga yango ndenye komama tokozwa yango tika tata mfumu wa mbanza okumisama ozwiye bonga oyo leka yalakina yango tika to landa yo tika to tosa yo mpoete chime yinga na mukiri mubimba kanisa Kongo Angola kanisa Kongo Brazza malgré bazana bisote papa to lubanini mawoto senye like na bisuke boko pesa biso ikoki na kombo tata mwana pe elimo santo tusamba ojunza mevra merci bwani olo shomo nini o shobwani impo kesu boko impo kesu mbanga ngungu impo kesu to matari mayo papa nkulutu papa mfuma mbanza papa o shobwani papa mfuma longo e biba muje o shobwani papa pike ne sao kati ne yale selemi ombe na bwani asa impo utumo unsumo kiliba ileba asa unsumo tiyo ngomoni papa mpasi ukilimaza mpasi ukilubima Afrika ubima belibi juo leta ojiba lingoma leta tekimo kimbangu fe mvela ntukumisato boloko papa mpasi na asiwa ombe na bwani olomfuke papa mfuma longo olikibong okiti nenene kala nekaye olo nazanse kwa zanse mekuime nemele pionse papa nkulutu papa mfuma longo kinsa yebe mama meka mama melepi ombre na bwani papa ongamon boabe jube leta mfukujamu kinubima Angola Brazzaville yaimpo ukila kalamo boa mejime semese de fukuja ko wasobun kasi jeja bun so ko subele ku le pale kielisa ko soje nzambi ompaka nakitsa tiyo ngomon ko jeja bun so yem paso bun o generalité ya moi yuli musanto Munkumbwa se ye mwana velela Tata Simoni Kimbangu ingewa bangu lafika ya swama ngevo mena kulumonso simenda kuluyakala simenda kulumonso ingewa yiza yembashi za kuzazi tatu makesa mumatela mane babole baveko kele munsi yankaka kabena yetu ako muna meso kansi muna mwanda bena yetu tata dialungana Salomo luande lua tata dodokolo ngeko kwa teka sala muna tandu jansinkulu walombedi tata tarantalwa bantu yena kinandamle mase balombele nlemvo kwa bamama balombele nlemvo kwa bana muna sumu edi dianatankaketo Adami ye mama Eva bale mwalombile nlemvo idi aunza ya mvimba ya singwa tata utuyindula mbenge kwa kwantete nge kwa kumpewa mbanunu tata dodokolo kutari mbize toko le 24 décembre tuvoete nsaku tukatudizo tunyongonokene
bikonko bya ubiya tata utuyindula kutalima mbimetoko vovandinga zuliye ntoto bya wizana enza ya mvimba yakale na pinikuuniku kadi fwe timoneka mu bana betoko yevu betoki beni samuye luvuva mu bikonko bya ubiya bekatwa vewazo muzola kwangese ye mwana ye mwanda velela. Amen. Batata pe ba mama, biographie ya papa Dialungana Kiangani Paul Salomon, tokotanga yango na français. Pe tokopesa kopi oyo na papa Bobei, nde abana kotangela biso yango na Lingala. Na français soko batuni qui est papa Dialungana. Tokozong Saboye. Sa grandeur, papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, est né en Kamba le 25 mai 1916 de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. À l'âge de 5 ans, soit en 1921, son père s'est mis à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en sa qualité de l'envoyé. Lorsque papa Simon Kimbangu fut arrêté et condamné à mort, relégué au Katanga, papa Dialungana, sa mère et ses 2 frères sont aussi arrêtés et emprisonnés à Mbanzangungu, alors Thèseville. Dans la prison, papa Simon Kimbangu dira à son fils Dialungana que lui sera relégué au village avec sa mère Mouilou et sera établi gardien ou sentinelle de la cité sainte d'Nkamba, Jérusalem. Tandis que ses 2 frères, papa Kisorge Daniel Charles et papa Diangenda Joseph, sont internés à la colonie scolaire de Boma, toujours comme relégués. Papa Dialungana Kiangani vivra en résidence surveillée. Plusieurs fois accusé et jugé, il répondra aux multiples appels judiciaires en Kamba et à Thèseville, à 70 km jusqu'au 21 décembre 1959. Au village de Nkamba, papa Dialungana s'adonnera aux travaux de champs. Il apprendra également le métier de couture au village. Papa Dialungana Paul Salomon fit ses études à l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisera l'ouverture de l'église ainsi que les écoles dans la région de Bangou. Durant cette période de chasse, de persécution et arrestation des Kimbanguistes, papa Dialungana suivra sa formation biblique chez les protestants de la mission baptiste de Gombelutete. Pendant ce temps, Maman Mouilou Marie, sa mère, ainsi que les notables continuaient à prier clandestinement dans l'église kimbanguiste. Papa Dialungana Kiangani s'est marié à Mama Kiwasi Souloa Kisika, d'abord coutumièrement, et religieusement dans l'église kimbanguiste, toujours dans la clandestinité. Mais comme catéchumène dans l'église protestante, les missionnaires de Gombelutete voulaient que Dialungana soit baptisé par eux et que le mariage soit également célébré dans l'église protestante. Cette proposition des missionnaires protestants n'était pas acceptée par les notables de Kintouadi et refusèrent de ne plus se faire baptiser ni célébrer leur mariage religieux à Voula.
Les protestants lisent la Bible, disent-ils, pendant le mariage, comme cela s'était réalisé au sein du Kimbanguizo lors des cérémonies de mariage religieux de Papa Dialungana. C'est que Papa Salomon n'avait plus besoin d'un second mariage religieux. De son foyer avec Maman Kiwa naîtront 6 enfants qui sont Maman Kwakia de Suzanne, Papa Kimbangu Kiangani Simon, Papa Zako Kiangani Jean, Papa Mbenza Kiangani André, Maman Sona Mouilou Marie, Papa Diangenda Kiangani Joseph. Concernant le baptême de Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, vu l'âge avancé de Maman Mouilou, les notables de Kintouadi avaient demandé les renseignements à Papa Simo Kimbangu en séjour de relégation au Shabbat ou au Katanga au sujet du baptême, c'était en 1948, car il fallait que Papa Dialungana soit baptisé. La suite en était qu'on ne pouvait pas baptiser dans l'eau, mais plutôt un baptême spirituel. C'est-à-dire tenir les catéchumènes en lui imposant les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, après examen sérieux sur la conduite de Papa Mfumambanza, il plut au notable le Bambuta d'alors de baptiser Papa Mfumambanza pour aider Maman Mouilou Marie dans ses occupations spirituelles. Papa Dialungana était le premier chrétien kimbanguiste à être baptisé spirituellement en 1949 selon les rites kimbanguistes. Et c'est lui-même qui nous racontait ces récits il y a déjà 1 mois en Kamba. À partir de ce moment-là, on a alors les baptêmes spirituels comme l'a dit Jean-Baptiste, je cite, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit. » Fin de citation. Les officiants de cette cérémonie de baptême étaient les notables suivants. Tata Kinyuka Alphonse de Lukengo, le nom que Papa Dialungana nous a communiqué. Tata Diatuka Pierre de Kiana, vers Nsenga. Tata Munku Samuel de Malanta. Tata Ndongala Nkondo de Mbanzangungu, Tata Lunkotela Nathanael de Mbanzangungu, Tata Mfuka David du Congo-Brazzaville, Tata Nkunku Philippe du Congo-Brazzaville et Tata Jean Moukoko de Massang. Profitant de cette reconnaissance tacite en 1958, Papa Diangenda annonce à Matadi Mayo la première organisation à laquelle Papa Dialungana Kiangani apposera la signature le 9 novembre 1959 sur les documents organiques adressés au gouvernement colonial belge pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Et je voudrais préciser que ce document adressé au gouvernement colonial belge n'a pas été signé par Papa Diangenda, mais a été signé par Papa Dialungana, bien sûr avec autorisation de Papa Diangenda Joseph. Papa Dialungana Kiangani Paul Salomon est porteur d'une médaille d'or de mérite civique. Il est aussi grand officier de l'Ordre national du Léopard. Papa Dialungana a écrit plusieurs livres. C'est un grand écrivain. Alors, écrivain biblique, religieux, spirituel. Et je m'en vais vous citer les titres de ces livres, de ces écrits, qui sont écrits en Kikongo, que le secrétaire général vous fera l'honneur d'organiser un groupe de traducteurs en toutes les langues. Et toutes les régions et tous les continents seront représentés. Ces livres sont, donc le titre de ces livres, Tufim pour les sonos qui en Kandanzami.
nsiku ye malongi madibundu nsikulusu adibundu nzambi kazolanga masumuko ntiamusu alukwikulu lweto 6 Yerusalemi imbanza nsilulu 7 tutunga kinlongo kya nzambi 8 nkembo ntatu mya yave. À la mort de Maman Mouilou en 1959, Papa Diangenda deviendra chef spirituel et représentant légal, tandis que ses deux frères, Papa Kisolokele Daniel Charles et Papa Kiangani Dialungana Salomon Paul, deviendront chefs spirituels premier et deuxième adjoints. En 1992, au mois de mars, le chef spirituel premier adjoint, Papa Kisole Lukelo, meurt. Au mois de juillet de la même année, ce fut le tour de Papa Diangenda de nous quitter. À partir de leur disparition, Papa Dialungana Kiangani Salomon est devenu chef spirituel et représentant légal de l'Église. Pour concrétiser cette élévation comme chef spirituel et représentant légal, il est de coutume qu'une déclaration soit signée par les membres effectifs qui sera déposée au ministère de la Justice. Déclaration qui sera publiée au journal officiel. En voici la teneur. Conformément à l'article 6 des statuts de l'Église kimbanguiste et à ses règlements d'ordre intérieur appelés principes et méthodes, les membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, ont fait une déclaration suivante. Nous sous-signés, formant la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, qui bénéficie de la personnalité civile en vertu de l'ordonnance numéro justice /2/149 du 1er décembre 1960, modifiée par l'ordonnance numéro 143 du 24 septembre 1962 et suivant arrêté ministériel numéro 87 du 31 mars 1967, approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou des directions de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu, déclarons par la présente avoir désigné en date du 12 septembre 1992 la personne peut amplement qualifiée ci-dessous en qualité de représentant légal, chef spirituel, sa grandeur, Dialungana Kiangani Salomon Paul. Fait à Kinshasa le 12 septembre 1992, signé lui-même, les membres effectifs Nkimu Alexandre, Libende Alphonse, Saint Jean-Claude, Nkama Alphonse, Mantui Jean Désiré, Tulomba David, Nsambu André, Sambiak Stéphane, Todi Edouard, Kuntulu Axel, Walomba Samuel, Sala Jean, Ngoy Eugène, Mbiavanga Bernard, Kwamadio Dominique, Mukula Cyril, Bindama Anselme, Mbemba Robert, Banimbadio Albert, Zosai Thomas, Dibaka Samuel, Mawete Thomas,
Ntweba Philippe, Mfumu Zakari, Iyolo Evariste, Biselenge Alfred, Makambi Edouard, Edmond, s'il vous plaît, Mfoko André, Maïmbi Marius, Mkanza Samuel, Moutedi Georges. Cora.
yo so moni deja mafanya ya tumbi na katina mitima ya bana pona kulakisa ke to yadi na tata mosusu te iyo nde ozalaki iyo nde ozali iyo mpe okozala kaka na biso omoni ndenge balakisi biso yo bantu oyo basinyaki stati na mbula wana me na kati na bango mingi papa bazali te basi bakende kanisi na bango tala mokili biso moye tolakisa yo mokili ezali na yango te mpona nini toyokaki mpe tozalaki koyoka mbala na mbala réponse na yo mpona biso soko mpasi ezali na mokili biso moko bantu toti yango ekasi lokola biso bana tomemaki ngambo yango wana botikaki kiti ya bokunzi na mokili ya nkembo dikolo bokiti awa mpo baya koluka biso tozunga na esika toutaki mpona nini toyali kaka bana mayele ezali te kanisa mokili papa olandaki bondeli malekaki awa toyali kaka bato toyali lukula ngulu obendi ye na mai po akende kosukula akuliamba kasi akukende na ye te oza kumema ngai epai wapi okai nga na singa okende koteka nga obuma ngai kasi ntango okuma na mai tozunga na mbuka omoni makambo na yo yo muntu omemaki ngai awa esika watika nafana na ngai awa kende na yo ngulu aliyo kozunga na yesusu na mbuka te ndenge basala biso mayele ezali te bososoli ezali te toye kumipesa epai na yo mansoma kuleka awa programme ezali na maboko na yo moko tambulisa biso ozala na biso banda na ebandili te na suka onkumbi ya tata ya mwana mpe elimo santu amen batata bamama bajene balakisi biso oyo afandi na biso awa ayali nani tolandi biographie na ye meme tangu papa Fumwa Longo ube papa Nkuruntu bazali kuluba mingi mpona papa Mfumwa Mbanzi ye banda ne bande atikalaka kaka centenaire toyibi yango mosala ya centenaire nini bututo moi azali kaka na porte mpe toyibi yango kende ye muntu akotisaka boy na bomoi mpe ubie boy bakufa donc ye nani toyibi likambo ya nkolo Yesu toyibi pentina yango ye kaka muntu alubaki na peteleke fungula muntu moko mpe ayibaki te nkolo Yesu azalaki na fungula azalaki na ye te kaka bibisi likambo yango ke fungule kutikala na Saint Pierre sikawa oyo afandi na biso awa toyibi ye azali nani na maluba na ye alubaka na biso ike nzambe basalaka ye kuna te kaka awa mpo ye afandaka kuna ayibi basengaka bolimbisi na nzambe kuna te kaka awa ndenge tozali kolanda papa Mfumwa Ndongo okukuzala meme 1000 km à l'heure metango kukuma wana stop exemple oyo toyokaki na munoko ya papa ye moko papa Nkuruntu amonaki ete soko nalandi baleke na ngai bakupekesa ngai tika naleka direct akuma na porte akende kukuta papa Mfumwa mutana ozolewa ewotu mukamboyo papa Mfumwa Ndongo kanisa kaka likamboyo toyokaki yango wana papa ndenge ya mondela bango bakeyi biso soko bazali meme sika moko bango misaki kasi sika papa Nkuruntu stop mukana ebongo kozala ndenge nini ngai kuna basela kaka te kaka awa kuna basela kaka dindisi te kaka awa sikawa yoyo ayeli biso nesika tunasikoyo kolo Yesu alubaki soko na yaki te
me omemi na bino masumu te kasi na ye boyoki ngai omoni ngai na misala nyonso nazali na biso ekezeki mosika makambo ya boye eloko babu papa malifufukila biso makambo tone koyiba te bayibisi biso yango nzambe moto aliposa asalaki mokui okokidilebebona na momwini esika bango bakidi bandiki kotoye na biso te na basolaki na biso yangana bakila biso tata biso zila ososala oyebana okokendelela okolani tendala makambo sikagawa ikangambo sosali na yango Bapesaki lelo ikokosenga ukolisi Adam eyalimino Eva eyalimino ndenge na bibisi sese ya ngulu anyo yimanyimani amen ulo yesu ayande ndenge ni Jesus akatasa kutoka ndenge ni Jesus kazi wewe bana osenga ukolisi sino kokona na pati kuleka oyo kumona kina na kumona yako ya solo papa ese mona biso tango tolaki mowane kia regato na basika peto lumule tokwati na mabena bisoha nyos mungu na mungu azalaki na esengo ya ndenge susu lelo pe olaki biso ke na lebe basi basa wana fe mama donc asumu na biso epesikika na moto chanso yo banana bazali na yango atanga yakala ndenge na kipasi basa yo kati mungu ekasa tanga kama yele ya ndenge susu kokili biso tosali kulia na mino tosali kusekana na mino tosali kusala na mino kiko zote kama nzambe yoyo apamani kono yesu yoyo ya mimi na biso emwe yesu sosona ezenda na yako papa matono na biso ndoko ndike totungi na matono ebai na mino soko ya kubaka na kati na motobe na timba meme ba kringo ya baseko ya mapema kabilo mapaka kama meme ya kote parce que témoigner ya solo comme si sona ko poto tipik to zo boya seko ikamkamini ile kisu munene na baba moja seko banana ba zo zali mwe mabizo na wana to topika ya kwa kwa na papa matondo to tunzi to kuzuila ya ndege ikusana ya ndege baje oya na baba mmetize wana oya notino papa na maso nyonso tosalaka tosolelesenga kibolisi elelo mpe tozali koletelekaka yango olimisa biso kangasisa bukidi papa kulila oyoyamona pondeke pasi tokokutanga meme awana ngamu meme na Angola bantu basili ebino botyaki mubeka muntu akukubuma muninga na yete makile supana malade ya ndenge na ndenge papa yokela biso mawa pona matondo yo tokozongisa nayo ezala ya pamba te me bana batyanana mulongo kamata loko wana Abota
toluvia mote wetu kukamata tosala mosala ndenge bozali kotindela biso tozala bana na yo
yo sala tata na biso banda lelo tina sukon molongo o wana to sengi yango na nkumi ya tata ya mwana mpe elimo santo o nkumi ya tata ya mwana ya molimo santo. Ya mwana ya molimo santo. Unkumbase ye mwana velela tufukamane muvutula matondo kwange tata nzambi inge mfumo tu Yesu Kristo tata kalutali masumu metoko nkenda za bene tulomba kati nkenda zange za mbandu embanu unanzola wazolenza ikuma watuikila mfumo tu Yesu Kristo njona wasisa uwete wazulu wakiyeko la vanakuluzu menga mani mantalu makituka silikulu munzanzimba munange mfumo tu Yesu Kristo mutubundile vuvu munange mwena mpuluzu wetu nge watuzaisa muna konse mfulu lukala obo lukala lujinu lu Yesu muna mfunu zake mfumo kanzambi nge usinga kala varakati wao kena vo tunaje kauna vuendi wa tukabatata bamama matoko yuzindumba kamudia mudia nkakako mudia luyinulu lomfundu za kifumukia nzambi lumbu sambanu chansambadi kiwavunda lumbu kia vunu lumbu kia vundu bantu batwa yengoloka muna nkembu mempila mumpila peto mpe tunaye kesi kia fwana unankutakana wafukiki kadi nsilulu zange tata nzambi zilunga mbandu imbandu tunaye nkangu una yetu wafukiki wazingira mbanza kisasa wide binyongo bina yetu nsi ikondo luluvuvamu tata tulokolo kutuyambulako tusimba muna lunene lwako karinge unzambi muna unzambi wako mana tuli milenda beto nge tata nzambi nge ulenda ngamo tata dilokolo fuenkenda karinkenda zange zambanu mbanu watu kitula karinge kitula nga jambi chambote kuna utombo nansi buito adiatela
kansi katudimbu divuvu ko tubundi divuvu kadimu na nengolo muna mutukanga nzenge tuwiri ngimbululu tuwiri bisambu tuwiri ntangulu yensasu bika mbongo ina ikununu yima nkama yima kumatani so komana mavanga mane bapulukiki mono yimuntu vo mono beto tubandu ngetata nzambi ngeye uvanganga ngeye uvangululanga imama manene mane wavanga mane bapulukiki bika mwanda velela nzambi wakala muna ntima muntu kali twasakala nsilu wasavo kana mpasi kana wete fumo ti Yesu Kristo ilande itata simuliki mbago ngei watukanyira di amulido tukamuna mvofuna ni mosi kama voyi makumule mosi silu nange wasawa ndo siya lufilisila ntumwa ikuiza kwa yeno kwa makanda mawoso no ngatule yekesi kafana kansi zei pila nani kasi katulimbula nga vuvu ko tubunda nga vuvu wongeye kuleni kutuyambula pika wanuna kuna kusilini salika kukenda kuntwala tukama toko bandumba bambuta pika mfumu dolokolo wakala kitwali betu katubundi divuvu mumake kako mungenzame moyo tusakumunu tulombele pika wakala elvuvu muluiza tumuzamvimba mkumanga ise yuyo mwana velela amen batata yeba mama matoko yezindumba tuna ye kesi kafana unalumbuka unu kwa maana mapanga mana buna mote tukala ngolo buna bisambu mana tembilenda beto tata nzambi yani ulena ngama kadi nsilu za tata nzambi zena ntango obo zena mbanu zebo muma woso matamune mpasi tusile bubo mana tembilenda beto tata nzambi yani ulena ngama tuwiza nene futi kala ana katika bisadi byako bwana katika bisadi byeto konso fulu kina kiusadilanga kala mbandu mosi ya zola kala mbandu mosi ya ngwizanye nzambi ukututalanga nzambi ukutudiatisanga unantangu za honso pika twakala vuvu kafana mana timilenda tata nzambi yani ulenda ngamo idinavo tukala kakangolo muna bisamu mana mawoso non silu za tata nzambi kafena ndio naleza katula kwa hivyo nina kayamulako unabubutu na daka ploka mzang kaka na mingi mana matule milenda unu kansigene bitu mbyanka katulenda bika mfumuka sambula tukatata toko ndumba mana tule milenda betu tata nzambi yani kakaulenda bika nsambu yelu vuvamu bya kala munkumba se iyo mwana velela amen.